আমরা দুজন বেরিয়েছি, এই যে আমি আরও মানুষ বৃষ্টির মধ্যে ঘরে থাকার চেষ্টা করে, এখানে ফুলটা নেই। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए। আমরা এসেছিলাম এই দোকানটাতে কেক খেতে, আমি আরও মানে মানুষ কতটা বোকা হতে পারে, বৃষ্টি হচ্ছে আরে আমাদের এতটুকু মিনিমাম সেন্স থাকার দরকার যে দোকান বন্ধ থাকবে, তাও বেরিয়ে গেছি। মেন উদ্দেশ্য ছিল একটু বৃষ্টিতে ভেজা, সেটা হয়ে গেছে। কেকটা অন্য দোকান থেকে খেয়ে নিচ্ছি, কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যাপার না। गल पे सवाल है जीना फिलहाल है खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए। फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए। सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों পুরো ভিজে গেছে জানিস। ওর থেকে বেশি আমি বুঝেছি। হ্যাঁ, তোর থেকে আমি বেশি নিয়েছি। इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए।